যে আমাদের যে গদ্দার গ্যাং বলবো, এই গদ্দার গ্যাং নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল জুলাই মাসের 2 তারিখ। তারা একটা আবেদন করেন, একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেন নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন কমিশন কোনোদিন এত তৎপরতার সাথে কাজ করে না, কিন্তু এবার দেখা গেল যেদিনই এই গদ্দার পার্টি নির্বাচন কমিশনে গেলে 2 তারিখ 2রা জুলাই, সেই দিন 4 না 5 ঘন্টা পরেই অতি তৎপরতার সাথে নির্বাচন কমিশন অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে একটি চিঠি লেখে এবং বলে যে আমরা ঋতব্রত গ্যাং থেকে এই চিঠিটা পেয়েছি, এটার আপনারা উত্তর দিন, আপনারা যেটা রিপ্লাই হবে সেটা আমরা ঋতব্রত গ্যাংকে দেব। এবং ঋতব্রত গ্যাংকেও তারা চিঠি লিখে বলল যে আপনারা আপনাদের সাইটটা দেন এবং সেই চিঠিটা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে দেওয়া হবে। এই চিঠি পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন থেকে আমাদের 6 তারিখ জুলাই অবধি টাইম দেওয়া হলো, সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলো নির্বাচন কমিশনকে, দুপক্ষকে। আমরা অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস 6 তারিখ জুলাইয়ের ইমেলে আমাদের উত্তর সমস্ত নথিপত্র দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করে এটা আমরা ইমেল করে পাঠাই। তারপরে সশরীরে আমাদের 3 জন জনপ্রতিনিধি, সাগরিকা ঘোষ ডেপুটি লিডার রাজ্যসভা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, মহুয়া মৈত্র এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ হুইপ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায়, আমরা 3 জন সশরীরে অশোকা রোডে নির্বাচন সদনে গিয়ে চিঠিটা জমা করলাম এবং তারপরে একটা প্রেস কনফারেন্সে করলাম। ঋতব্রত গ্যাং, গদ্দার গ্যাং কিন্তু সশরীরে যায়নি এবং পরে জানা গেল তারা নাকি একটি এক্সটেনশন, এই সময়সীমা বাধাবার একটি আর্জি করেছে। সেই আর্জি তাদের মঞ্জুর করা হয় এবং নির্বাচন কমিশন বলে যে এই গদ্দার পার্টি তাদের আর্জিটা 10ই জুলাই এটা দিতে পারে 5:30টায়। এখন বাজে দুপুর 3:30, 13 জুলাই 48 ঘন্টা, প্রায় 48 ঘন্টারও বেশি, এখন প্রায় 60 ঘন্টা হতে চলেছে, 72 ঘন্টা হতে চলেছে। কি দেখা যাচ্ছে? কোনো জবাব এই গদ্দার পার্টি থেকে আসেনি, কারণ নির্বাচন কমিশন আমাদের লিখিতভাবে জানিয়েছিল তো যেটাতেই রিপ্লাইটা পাবে আমাদের সেটা দেবে। তাই আজকে গতকাল রাত্রিরে আজকে আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন মমতা ব্যানার্জি তিনি একটি লিখিতভাবে সেক্রেটারি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন যে আপনারা নিরপেক্ষ সাংবিধানিক বডি, ভারতবর্ষের ট্যাক্স পেয়ার পেস ফর দিস বডি, তাই আপনারা যখন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন 6 জুলাই, আমরা ঠিক টাইম মতো দিয়েছি, গদ্দার পার্টি দেয়নি। তারপর তাদের আবেদন মঞ্জুর করে আপনারা সেটা বাড়িয়ে 10 তারিখ করেছিলেন। 10 তারিখ এসে চলে গেছে, তবুও কোনো রিপ্লাই আসেনি। তাই এখন ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ ফেয়ারনেস এখন কিন্তু কেবল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যেই রিপ্লাইটা, যেই জবাবটা, যেই নথিপত্র আমরা দিয়েছি, কেবল সেটার ভিত্তিতে ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন কমিশন যেন তাদের ইনকোয়ারিটা কমপ্লিট করে। কারণ এটা নিশ্চয় প্রযোজ্য নয় বা নিশ্চয় এটা কোনোভাবেই বিচারের দিক থেকে দেখুন, আইনের দিক থেকে দেখুন, কোনোভাবেই এটা ঠিক নয় যে আমরা চিঠি দেব, সেই চিঠির কপি নির্বাচন কমিশন গদ্দার পার্টিকে দেবে আর গদ্দার পার্টি তারপর আমাদের নথিপত্র খুঁটিয়ে সেটাকে বেসিস করে তারা তাদের রিপ্লাইটা করবে তাদের টাইম নিয়ে, সেটা তো হয় না। You cannot have a compromise referee. We have a compromise referee, but please, we are asking for the compromise referee not to be so openly compromised. स्वतंत्र भारत में हम पहली बार देख रहे हैं कि किस तरह से हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, हर संवैधानिक संस्था को हथियार बनाया जा रहा है और ये हथियार विपक्ष के खिलाफ इस तरह से लगाया जा रहा है जैसे कि बीजेपी विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है और एक 1 पार्टी स्टेट बनाना चाहती है बीजेपी।
एक ही पार्टी का राज, ये बीजेपी चाहती है कि हर विपक्षी, हर विरोधी दल, हर विपक्ष के जो राजनीतिक दल है ये खत्म हो जाए और सिर्फ बीजेपी ही रहे, ये चाहती है। तो इसी जैसे ईसी के साथ हो रहा है, ईसी को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार की तरह, ईडी को भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है और ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनप्रेसिडेंटेड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे हमने कभी नहीं देखा है स्वतंत्र भारत में कि इस तरह से ईडी का इस्तेमाल और ईसी का इस्तेमाल, और खुलेआम, मतलब बिल्कुल कोई झिझक भी नहीं, खुलेआम ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ईडी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। आपको सभी को मालूम है कि 2014 के बाद 95% केसेस, ईडी के केसेस विपक्ष के नेता के ऊपर हैं, और बीजेपी का मकसद है कि ईडी को इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाना और विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से ठप कर देना है, पंगु कर देना है। तो ये है ईडी का मकसद और बीजेपी का मकसद। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को लेकर जो जमीन के आरोप लगे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहां क्यों ईडी नहीं जाती है? मध्य प्रदेश में क्यों ईडी नहीं जा रही है? मंदिर में क्यों नहीं जा रही है? हमारे फंड्स फ्रीज कर रहे हैं, मंदिर के फंड्स क्यों नहीं फ्रीज कर रहे हैं? अगर विपक्षी राज्य में, विपक्ष के राज्य में अगर ये मंदिर के जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं राम मंदिर के, ये अगर विपक्षी राज्यों में होता तो ईडी तुरंत पहुंच जाती वहां और कार्रवाई करती और बोलते कि ये पीएमएलए ऑफेंस है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफेंस है। तो क्यों नहीं जा रही है वहां ईडी? तो ये इस तरह से, जिस तरह से एक मापदंड नहीं है और पक्षपात, भेदभाव जो ईडी कर रही है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और जैसे मैंने कहा अभूतपूर्व है। कभी हमने देखा नहीं है स्वतंत्र भारत में इस तरह के। तो ये इससे दर्शाता है कि बीजेपी वन पार्टी स्टेट क्रिएट करना चाहती है और विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। मैं और भी एक टिप्पणी करूंगी, जिस तरह से बारुईपुर में जो घटना घटी है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है, इसके विरोध में टीएमसी ने, हम सड़क पे उतरे, पर हमारे ऊपर हिंसक हमला हुआ, हमारे जो कर्मी हैं इनके ऊपर हिंसक हमला हुआ। तो हम देख रहे हैं कि अब विरोध करने का मौका अभी नहीं रहा है बंगाल में, और जिस तरह से टीएमसी के कर्मी के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, ये हमने बंगाल में कभी नहीं देखा है और दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है बंगाल में बीजेपी के अंडर।